Tiesos akibrokštai. Labai įdomus klausimas yra vienas. I have an interesting question. Rašo mūsų klausytojas. One listener writes to us. Kur man atrasti dvasinę stiprybę? Where can I find spiritual strength? Atsakymas labai aiškus. Izaijo 30 skyrius 15 eilutė. The answer is very obvious. Isaiah 30:15. Rašo taip. Taip sako viešpats, Izraelio šventasis. Jei atsigręšite ir nusiraminsite, būsite išgelbėti. Ramume ir pasitikėjime yra jūsų stiprybė. This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says. In repentance and rest is your salvation, in quietness and trust is your strength. Atsigręži viešpatį ir nusiramini, sako raštas. You turn to God and rest. Ir ramume ir pasitikėjime yra jūsų stiprybė. And then in quietness and trust is your strength. Ir toliau papeikė Izraelį, sako, bet jūs nenorite. And further it is said to Israel, a complaint is given to Israel that you would have none of it. Ir sekant eilutė 16. And then the 16th line. Jūs sakote, ne, mes bėgsime ant žirgų. You said no, we will flee on horses. Žodžiu, kelsim didelį žiotažą rūpestį. Meaning that we will not rest, we will not be quiet, but we will raise a lot of noise, act be very dynamic. Tai Dievas atsako, todėl jūs bėgsite. And then God answers, therefore you will flee. Kitaip tariant, nenorit ramybės, norit streso, turėsit streso, adrenaliną. And to put it in other words, if you do not want rest and you want adrenaline, then you will get adrenaline. If you want stress, you will get stress. Senovinis Jeruzalės pavadinimas buvo Salemas. In older times, Jerusalem was called Salem. Prisimenat pradžios knygos 14 skyriuje Melchizedekas buvo Salemo karalius. And as you remember in Genesis 14, Melchizedek was a king of Salem. Taip, kad Jeruzalės vieta anksčiau stovėjo miestas Salemas. And so in the place of Jerusalem, the city of Salem was formerly present. Finikiečių kalba Salemas yra ramybė. And in the Phoenician tongue, the word Salem means peace. Jerušalaim irgi kilęs nuo žodžio ramybė. Shalom. And Jerusalem is also from the word shalom, from peace. Ir aukuras pastatytas buvo, viešpats yra ramybė. And the sacrificial altar that was built is called God is peace. Teisėjų 6:24. Judges 6:24. Gedeonas ten pastatė aukurą viešpačiui ir pavadino jį viešpats yra ramybė. Jis tebestovi iki šios dienos Abiezerių Ofroje. So Gideon built an altar to the Lord there and called it the Lord is peace. To this day it stands on Ophrah of the Abiezrites. Tai vienas iš Jehovos titulų yra ramybė. And so one of the titles of Jehovah is peace. O Jeruzalė arba Salemas simbolizuoja, būseną mūsų sieloje. And Jerusalem or Salem represents a state in our souls. Ta būsena privalo būti centrinė. And that state must be the main state, the most important one. Kaip Jeruzalė buvo centrinis centras pažadėtoje žemėje. How in the same fashion as how the city of Jerusalem was the main city in the promised land. Todėl turi žmogus būti užpildytas ramybė. And so a person must be filled with peace. Siela turi būti pilna ramybės. The soul must be full of peace. Jeigu siela neprisipildo ramybės,
And if our soul is not full of peace, jeigu mes tos ramybės neturėsim, and if we will not have that peace, jeigu mes neturėsim tokios ramybės, kurie galėsim skendėti ir ją mėgautis, and if we will not have such a peace in which we could live and in which we could be satisfied with, mėgautis dieną ir naktį, such a peace with which we could be satisfied day and night, visa kita neturės prasmės. If we would not have such a peace, everything, all other things would not have meaning. Jeigu mes nesugebam pasiekti ramybės, tai mūsų tobulėjimas, reiškia, jisai gana silpnas. And if we do not, if we are not able to reach such a state of peace, any kind of improvement is very slow paced. O ramybė turi šaltinį, iš kurio jinai turi sklisti. And that peace, it has a source from which it must flow. Kas tas šaltinis esantis mūsų viduje, iš kurio prisipildysim ramybės? And what is that source in us from which we get peace? Tai, kaip ir skaitėm Izaiją 30:15, pasitikėjimas. And as we have read in Isaiah 30:15, it is trust. Pasitikėjimas trim dalykais. It is trust in three things: Dievu, Dora ir Kahalu. God, Torah, and Kahal. Kada randam tokią būseną, kai jau galim pasitikėti Dievu, kada galim pasitikėti Torą ir galim pasitikėti savo Kahalu. And when we find such a state, when we can trust, and when we find ourselves in such a state when we can trust God, Torah, and Kahal, Belieka tik prisipildyti ramybės. the only thing left is to fill ourselves with peace from these things, Iš to pasitikėjimo. from the trust in these things. Aha, kitas klausimas. The next question, Rašo mūsų klausytojas. our listener writes, Kaip liūdna dėl tų žmonių, kurie gyvena dvasinėje klaidoje, how it is sad for those people that live in a spiritual error, kurie nesupranta šitų dalykų, kuriuos jūs skelbėte. who do not understand these things which you teach us. O kai jiem pasakai, jie netgi pyksta, kai jiem nurodai. And when you try to give them this information, they start to get mad. Kaip man reaguoti dėl to? How should I react to this? Atsakymas paprastas, labai ramiai reaguoti. The answer is simple. We must react to this very calmly. Sielos skiriasi savo amžiais. Souls differ in their ages. Siela nėra toks dalykas, kaip įsivaizduoja pas krikščionis ar hinduistus. The soul is not such a thing, not of such a form that is imagined in Christianity or in Hinduism. Kad gavai ją ten prasidėjimo momentu ar gimimo momentu. For example, that you have received the soul in the moment of conception. Žmogus gauna sielą gimimo momentu tik užuomazgą sielos. A person receives only a little part, so to say, a seed of the soul when a person is born. Ji vadinasi nefesh. And it is called nefesh. Tai yra gyvulinė siela. It is the animal soul. Tokią pačią sielą turi kiekvienas žinduolis. And such a soul is present in all animals. Tik žmogui duota galimybė. And for a person, a potentiality is given. Ta siela auginti pačiam. To grow that soul themselves. Siela skiriasi nuo kūno vienu aspektu. A soul differs from the body in one aspect. Kūnas auga savaime. Ar augalą, ar gyvūną, ar žmogaus kūnas jis auga pats savaime, be jokių pastangų. A body of an animal or a body of a plant, it grows by itself.
Tuo tarpu siela auga tiek, kiek jie augina pats žmogus. But meanwhile, the soul only grows as much as a person tries to grow it themselves. Galiu ją auginti, galiu neauginti. I can try to grow my soul and I can try not to do that. Galiu sparčiai auginti, galiu labai lėtai auginti. I can grow it very fast or very slow. Tik tai, kai siela šiek tiek išauga, pasiekia tam tikrą brandą, ji pereina į tą stadiją, kuri vadinasi ruach. And when a soul grows enough, reaches a point of maturity, it receives a new quality and it is now called not nefesh but ruach. Kaip kūnas auga, kai didėja jo masė, svoris. And how a body grows when its mass grows. Taip siela auga, kai didėja energija jos. And the same, meanwhile, the soul grows when its energy grows. Siela yra tam tikra dvasinė šviesa, tam tikra dvasinė energija. And a soul is a type of light, a type of spiritual energy. Kurios kiekį galiu didinti. And which can be increased, the quantity of which can be increased by us. Galiu didinti kiek nori ir kokiu nori greičiu. We can increase that quantity of spiritual energy by as much as we want and at the pace we want. We can select the pace. Arba galiu iš viso nedidinti. Or I can refuse to grow that quantity. Kaip sakiau, mūsų sielos auginimas paliktas mūsų valios dispozicijai. And as I have said already, the matters of our soul, the growth of our soul is left to our will. Ji neauga kaip kūnas natūraliai. Our soul does not grow naturally like our body. Ji auga dedant pastangas. It only grows when a person puts effort into it. Kada jau ruach dar auga, pasiekia dar aukštesnę brandą. And when the ruach grows further and receives and reaches an even higher point of maturity. Kada jau energijos dar labiau sukaupia dvasinės. When even more spiritual energy is collected. Jau pereina į kitą stadiją, į nešamach. Then it enters a new state, neshemach. Visai panašiai kaip kūdikystė, vaikystė, branda. Very similar to when we are babies, children, and then we reach our mature age. Pilna pasaulyje žmonių, kurie turi tik nefeš, faktiškai gyvulinę sielą. And there are a lot of people in the world who only have the nefesh soul. Automatiškai ir elgsis kaip gyvuliai. And automatically they will act like animals. Nieko čia keista. And it is nothing strange. Taigi sielos skiriasi amžiais. And so the souls differ in ages. Ne visos vienu metu atsirado. Not all souls were created in the same time. Vienas atsirado labai seniai sielos. Some souls were created in very old times. Kitos visai neseniai. Some souls are very recent. Todėl sielos skiriasi ir patirtimi. And souls differ in experience. Jaunesnės sielos mažiau patyrusios. Young souls have less experience. Mažiau save išlavinusios. They have not improved themselves as much. Todėl sunkiai priima tai, kas vyresnėms sieloms natūralu ir suprantama. So those young souls do not accept those things that for the older souls are very important. Panašiai kaip neturėtum pykti, kad 2 metų vaikas nesupranta kai kurių ten politinių aspektų, kurie supranta suaugusiai. For example, we should not be mad at a 2-year-old kid for not understanding some political aspects of life. Būtų kvaila, ar ne? It would be stupid. Va tas pats su dvasinė patirtimi. And it is actually the same with the spiritual experience. Visiškai neturim pykti, kad jie neturi to supratimo ir negali dar suprasti. And we must not be mad at them that they do not have this understanding or cannot have it. Kiekvienai siela ateis laikas, kada ji taps pajėgi suprasti ir priimti.
And a time will come for those souls when they will be able to finally understand and accept that. Prisiminkim išminčiaus Saliamono pamokymą apie laiką. Let's remember the teaching of the wise man Solomon about time. Ekleziasto 3 skyrius 1 eilutė sako. The Ecclesiastes 3:1. Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui padangmi. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. Tam yra laikas. Ir 7 eilutės 2 dalis, ką sako, paskaitykim, tam pačiam skyriui. And the same chapter 3:7. 2 dalis tos eilutės. The second part of the verse. Yra laikas tylėti ir kalbėti. A time to be silent and a time to speak. Pamatysim, susidursim su žmogum, kuris jau pakankamai siela brandi. And when we meet a person who has a soul which is mature enough, Išlavinta, stipri, improved and strong, be abejo mes tą žmogų supažindinsim su tuo, ką mes studijuojam. so there is no doubt that we will introduce that person to those things which we study. Ir vargas mums, jeigu mes to nepadarysim. And it is woe to us if we do not do such a thing. Tuo tarpu, jeigu pamatysim, kad žmogus dar nebrandus, jo siela nebrandys, nepajėgus net šitų dalykų suprasti. But if we see that a person is not yet mature, it is not yet mature spiritually and cannot understand such things, Žinoma, mes patylėsim tada. then it will be a time for us to be silent. Ekleziasto 8 skyrius 6 eilutė sako. And then Ecclesiastes 8:6. Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas. For there is a proper time and procedure for every matter. Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas. So for every matter there is a proper time and procedure. Ir kas yra išmintingas žmogus? So what is a wise person? Tas, kuris perprato laiką, koks dabar laikmetis, It is that person which understands what time is it, what kind of times that person is living in. arba koks prieš jį stovinčio žmogaus sielos laikas, Or what kind of time or temporal circumstances are concerning another person's soul. ir žino, kaip pačiam elgtis, kiek tam žmogui pasakyti, ar iš vis nesakyti. And then having in mind these circumstances, these temporal circumstances, a wise person knows how they themselves should act and how much they should say to another person, another soul, so that it would be a good thing for it. Taip, kad ateis laikas kiekvienai sielai. And so it means that there will come a time for every soul. Panašiai kaip augalo ateina laikas nešti vaisius. The same as for every plant, there is a time for every plant to finally bear fruit. Kada siela bus pajėgi suprasti, And so for a person, when their soul will be mature enough to understand, bus pajėgi ištaisyti savo klaidas, to be strong enough to fix their mistakes, bus pajėgi priimti tai, kas skelbiam, then that soul will be able to accept that which we teach. Apie tai sako Izaja 29:24. And about that Isaiah 29:24 speaks. Kurie klydo dvasioje, susipras. Kurie buvo nepatenkinti, priims pamokymą. Those who are wayward in spirit will gain understanding. Those who complain will accept instruction. Įsiklausykit, kurie klydo dvasiai, ateis toks laikas, kai susipras. Kurie buvo nepatenkinti, ateis toks laikas, kai jie priims pamokymą. And so we should be attentive. Those who are in error in spirit will gain understanding. Those who complain will accept instruction. O jeigu atėjus tam laikui nepriims, nesupras, And if in that time if in time they will not accept, will not understand, tai Jeremija 51 skyrius,
Then in Jeremiah 51, 57 eilutė sako, the 57th verse says, kalba apie Babilono išminčius. and here it talks about the wise people of Babylon. Babilonas yra neteisingos religijos simbolis. And the Babylon is the symbol of the wrong religion. Ir kalba ne naujoms sielom, ne išlavintoms sielom, bet išminčiams, tai yra jau subrendusiams sieloms čia. And those wise people are not young souls that do not understand, but these are, because they are wise people, it means that they are mature souls. They are mature souls. Aš nugirdysiu Babilono kunigaikščius, išminčius, valdovus, karo vadus ir karius. Jie užmigs amžinu miegu ir nepabus, sako karalius, kareiviai viešpats. I will make her officials and wise men drunk, her governors, officers and warriors as well. They will sleep forever and not awake, declares the king whose name is the Lord Almighty. Kalba apie mirtį, iš kurios nebėra atgimimo. And here talks about such a death from which no one can come back. Kaip sakė klasikas, išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo ir niekas manęs neminės. And how a Lithuanian classic had said, I will disappear like smoke and nobody will mention me. Kalba Babilono išminčiams, tai yra įtakingoms, stiprioms sieloms, išlavintoms, senoms. And this is said to the wise people of Babylon, those souls that are mature. Kurie jau galėtų šitos dalykus ištaisyti ir suprasti. Those souls that could understand these things and could fix their mistakes. Pirma sako, nugirdysiu jūs. But it is said in this verse that first I will make them drunk. Čia kalba apie tam tikrą religiją, tam tikrą misticizmą ir tam tikrą filosofiją. And it is said about here a type of philosophy, a type of mysticism is meant. Kurie atims jiems protą. Which will take their mind. Turbūt gyvenime susidūrėte arba dar susidursit su tokia kategorija žmonių. And you have met or you will probably meet such a category of people in life. Kurie, tikrai matosi senos sielos, nepaprastai protingi. And you can see that these souls are very old and very smart. Nepaprastai gabus. Very skillful. Ko imasi, tą padaro puikiai, pavyzdingai. And what they take up, they do those things perfectly. Gali pasiekti versle, moksle, karjerai, ten stulbinančių pasiekimų. These souls can reach heights in science, in business, and whatever they take up, they do it perfectly. Išsilavinę įvairiom temom gali pakalbėti. They are educated and can talk about a lot of topics. Bet jeigu pradėsim kalbėti apie dvasinius dalykus, but when we start talking to them about spiritual things, jis ims kliedėti tarsi girtas, tarsi idiotas, kažkokius niekus. That person will start to speak absolute nonsense, like that person is drunk or something. Kas jam atsitinka šitoj srityje, jis tarsi apsvaigęs. Tarsi jam uždaryta kažkas. What's happening to that person? So that person is speaking absolute nonsense in spiritual things. Babilono vynas, draugai. And it is actually the wine of Babylon. Jis nuo kažkokios religijos taip apsvaigsta, taip jam atimamas sugebėjimas mąstyti. And that person gets drunk from a religion so much that in those spiritual things that person loses their mind. Jūs pamatysit, Nobelio premijos laureatai. And you can see that they have received Nobel prizes. Pasaulinio garso kūrėjai arba mokslininkai. Or scientists that are very famous in the world. Bučiuoja stabą bažnyčiai. They kiss an idol in the Kalba church. rožančių. They talk rosaries. Atlieka keisčiausius dalykus. And make other strange things. Tiki trejybę šventai.
believe in the Holy Trinity. Tiki, kad vaflis pavirto per mišias Dievu. Thinks that a waffle became God. Babilono vynas. Jam religija suveikia kaip svaigalas. And so this is the wine of Babylon. The religion affects him, that person, like makes that person drunk. Nepykim ant to žmogaus. And we should not be mad on that person. Gerai suelkimės. We should act good with that person. Jis jau svečia šito egzistencijai. And that person is only a guest in this existence. Tegu pasidžiaugia iki mirties nors kiek. And so that person should at least enjoy themselves until death. Nes tai yra simptomai, ženklas, kad jis jau užmigs ir nebepabus, nebeatgims. Because these are already symptoms that that person will sleep and never wake up. Na, visos kitos sielos, kurios pasiekia tam tikrą brandos laiką. And all the other souls which reach a certain time of maturity. Ir atitinkamai daro progresą. And improve themselves respectively. Supras, pažins ir ištaisys. Will understand those things and fix those mistakes. Čia laiko klausimas. It is only a question of time. Jeigu ne šitą, kitą gyvenimą. And if not in this life, then in another life. Ne visos sielos, kaip sakiau, vienu metu atsiranda. And as I have already mentioned, not all souls appear in the same time. Ir ne visos vienodų greičių vystosi. And not all souls improve themselves in the same time, in the same pace. Taip, kad labai normalu. So such phenomena are very normal. Viską, ką mes matom, yra dėsninga. And everything that we see follows laws. Jeigu mes neturėtumėm Biblijos, tai mes nesuprato, atrodo kažkoks nesuprantami reiškiniai, nesusieti vyksta. And if we would not have the Bible, it would look to us as if some uncertain or unforeseeable things are happening in the world. Bet Biblija labai gražiai viską sustato į savo vietas. But the Bible puts everything in their place very clearly. Ir tada mes pamatom, kokia logiška yra tikrovė, kaip viskas dėsninga. And then we see how logical is the reality, however that we see that everything follows certain laws. Dar vieną turiu, trečią labai įdomų klausimą. Then I have a third, a very interesting question also. Bet čia daugiau pasipiktinimas, čia priekaištas Dievui. And here this question is more a complaint to God. Manau, kad yra neteisinga bausti vaikus už tėvų kaltes. I think that it is unjust to punish children for their parents' mistakes. Iki trečios ar ketvirtos kartos. Until the third or fourth generation. Negaliu sutikti su to, kad tai teisinga. I cannot accept that this is just. Todėl Biblijos nepriimu. That is why I do not accept the Bible. Iš vienos pusės geras klausimas, tarp kitko. And from one side, this question is very good. Pabandykim jį pagvildent giliau. Let's explore this question deeper. Jeigu mes Bibliją suprasim tiesioginę prasme, kaip supranta daugelis žydų ir krikščionių, if we understand the Bible literally, how it is understood by Christians and Orthodox Jews, tada mes turėtumėm sutikti su to žmogum. Then we would be forced to agree with that person. Juk iš tiesų neteisinga, ar ne? It is truly unjust. Kodėl aš turiu kentėti už savo senelį, pavyzdžiui? Why should I suffer because of my grandfather? Nors ne aš tą nuodėmę dariau, pavyzdžiui. And even if I did not commit that sin of my grandfather, why should I suffer for it? Šitas ir daugelis dalykų, jeigu suprasim tiesiogiai, tai mes turėtume Bibliją padėti. And if we understand this and a lot of other things in the Bible literally, we should put this book away. Nes labai daug neteisingų dalykų. Because there are a lot of unjust things. Aukščiausia būtybė Dievas negali būti neteisingas. And the highest being cannot be unjust. Tai vadinasi ne nuo Dievo Biblija. And it would mean that the Bible is not from God.
Taip, žydų mokymas ir krikščionių mokymai gimdo ateistus. And in this way, in this teaching, the Christians and the Orthodox Jews bore atheists. Tačiau mes šitą tekstą, kaip ir daugelį kitų Biblijų, suprantam, kaip taikoma ne žmogaus fiziniam kūnui. But we understand these texts as not applicable to the body of a human being. Čia kalbama ne apie fizinę tėvystę, ne apie fizinius tėvus. And here it is talked about not about a physical fathership. Čia kalbama apie sielas. It is talked about a relationship between souls. Sielos tėvus, senelius, prosenelius. About the soul's fathers and grandfathers. Todėl fiziškai suprast, kad neva už savo fizinių tėvų ir senelių kaltės mes gaunam bausmę. And so to understand this physically, that because of our grandparents physically, and that because of our grandparents we receive punishments. Yra neteisinga, nes toks supratimas prieštarautų kitiems toros nurodymams ir įstatymams. And this understanding that we receive some physical punishments because of physical grandparents is wrong, because it would then contradict other laws that are present in the Bible. Pavyzdžiui, pakartoto įstatymo 24:16. For example, Deuteronomy 24:16. Tėvai nebus žudomi už vaikus, ne vaikai už tėvus. Kiekvienas mirs už savo nuodėmes. And we can see that fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers. Each is to die for his own sin. Matot, kaip kirstusi su ta vieta, jeigu mes suprastumėm tiesiogiai, kad už tėvų ir senelių kaltės paveldim bausmę. And so we can see that how this contradiction appears if we understand, if we would understand that in the Ten Commandments it is talked about parents that are physical. Dar galim paskaityti Ezechielio 18:20. Then we can read Ezekiel 18:20. Siela, kuri nusikalsta, mirs. Sūnus neatsakys už tėvo nusikaltimą, o tėvas neatsakys už sūnaus kaltes. Teisus gaus teisų atpildą, o nedorėlių nedorybės bus ant jo paties. The soul who sins is the one who will die. The son will not share the guilt of the father, nor will the father share the guilt of the son. The righteousness of the righteous man will be credited to him, and the wickedness of the wicked will be charged against him. Matot, kaip prieštarauja šitą vietą krikščionių ir žydų tam kūniškam supratimui. And we can see that how this verse contradicts the bodily understanding of Christians and Orthodox Jews. Jie cituoja tam tikras eilutes ir sako, matot, siela atsako žmogus atsako už tėvo ar senelio kaltes. And they quote those lines and say that you can see that a soul, a person suffers for their parents and grandparents' sins. Tuo tarpu Ezechielio 18:20 sako, neatsako už kitų kaltes. And meanwhile, in Ezekiel 18:20, it is said that they do not answer for those things. Niekas neatsako už tėvų kaltes, sako. And he said that nobody answers for their parents' guilt. Nedor ir nedorybės bus ant jo paties. And the wickedness of the wicked will be charged against him. It means that they will receive for their wickedness a charge against them. Nepereis jo nuodėmės ant vaikų ir anūkų. And that wickedness will not go on to other generations. O jeigu nepereis ant vaikų ir anūkų, tai vadinasi ir bausmė yra už ką? Už tėvų kaltes, nes jis neturi nuodėmės, tėvų nepaveldėjo. And so if the wickedness will not go to other generation, it means that those other generations will not have to be punished for anything. They will not have a reason to be punished. Prieš pradėdami paaiškinti tekstą, ką reiškia bausų už tėvų ir senelių kaltes į ketvirtos kartos. And before we start explaining the text, which says that a person will be
punished until the third or fourth generation for their sins of their parents. Kad čia nekalba apie mūsų fizinius tėvus ir fizinius kūnus. Before explaining that, it is not talked about our physical parents and physical bodies in that commandment. Kad čia kalba tik apie sielą, apie sielos lygmenį, dvasinį. It only speaks about the spiritual level, about soul. Pasiaiškinkim labai paprastai, kaip atsiranda sielos. And before doing that, let's explore how souls appear. Pradžiai pažiūrėkim tokį dalyką. Let's explore one thing. Biblija prašo vieną žmogų. The Bible writes about one person, kuris turi du vardus. And that person has two names. Pradžios 32 skyrius. Genesis 32. 27-28 eilutės. 27-28. Tas klausė, kuo tu vardu? Jis atsakė, Jokūbas. Tada jis tarė, tu nebebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu kovoji su Dievu, su žmonėmis ir nugalėjai. The man asked him, what is your name? Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome. Čia kalba apie patriarchą. And here it is talked about the patriarch, kurio vardas Jokūbas. Whose name is Jacob. Ir kuriam dar davė kitą vardą angelas Izraelis. And that man also received another name from an angel, Israel. Jokūbas ir Izraelis to konkretaus žmogaus vardas. And so Jacob and Israel are the names of that concrete person. Bet kadangi čia mes žinom rašoma apie sielas, ne apie kūnus pradžios knygoj. And because we know that in Genesis it is talked about souls, not bodies. Kad čia Jokūbas yra tam tikra siela. That Jacob is a type of soul. Pažiūrėkim kitą variantą. Kodėl žydų tauta vadinama Izraeliu? Let's see why the Jewish nation is called Israel. Tiek dvasinis, tiek fizinis Izraelis vadinamas Izraeliu. Šito žmogaus vardu, šitos sielos vardu. And why is spiritual and the bodily Israel called has this name? Kodėl visa tauta vadinama to žmogaus vardu? Why is the whole nation called in that person's name? Dar daugiau, visa tauta, tame tarpe ne tik tauta ir dvasinis Izraelis, vadiname taip pat jo ir kitų vardų, Jokūbas. And why is it so that not only the bodily nation, but then also the spiritual nation is called has another name, Jacob? Atsiverskime Izaijo 27 skyrių. Let's see Isaiah 27. 6 eilutė. And the 6th line. Ateityje Jokūbas vėl įsišaknys, o Izraelis žaliuos ir žydės. Jie pripildys visą pasaulį savo vaisių. In days to come, Jacob will take root, Israel will bud and blossom and fill all the world with fruit. Čia kalba apie dvasinį ir apie fizinį Izraelį. And here it is talked about the spiritual and the physical Israel. Vieną vadina Jokūbas, kitą vadina Izraelis. One is called Jacob, the other Israel. Kodėl vadina tos sielos to žmogaus vardais? And why is the whole nation called according to that soul's name? Juk jie yra kitas žmogus, ne Jokūbas. Because they are other persons, they're not Jacob. Ir pastoviai taip vadina. And this tendency is constant. Žiūrėkit, Izaijo 29:22. For example, Isaiah 29:22. Todėl viešpats, kuris išgelbė Abraomą, taip sako Jokūbo namams. Jokūbas nebus pažemintas, jo veidas neišblykš. Therefore, this is what the Lord who redeemed Abraham says to the house of Jacob. No longer will Jacob be ashamed, no longer will their faces grow pale. Vėl visus žydus vadina Jokūbu. And yet again, all the Jews are called Jacob. Izaijo 40 skyrius 27 eilutė. Isaiah 40:27. Kodėl sako Jokūbai, kodėl taip kalbi Izraelį? Viešpačiui mano keliai nežinomi ir mano teisų Dievas nemato. Why do you say, O Jacob, and complain, O Israel, my way is hidden from the Lord, my cause is disregarded by my God? Kreipiasi į Izraelį Izaijas. And Isaiah
į žydus talks to the Jews, to Israel, ir vadino juos Jokūbo vardais. and calls them by the names of Jacob. Abiem vardais, Jokūbu ir Izraeliu. Calls them Jacob and Israel. 41 skyrius Izaja. Then Isaiah 41, Nuo 8 eilutės paskaitykim. from the 8th line. Bet tu, Izraeli, mano tarnė Jokūbai, kurį išsirinkau, mano draugą Bromo palikuonį. But you, O Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. Prašau. 14 eilutė. Then the same chapter, 14th line. Nebijok tu kirmelė Jokūbai, jūs Izraelio žmonės, aš padėsiu tau, sako Viešpats, atpirkėjas Izraelio šventasis. Do not be afraid, O worm Jacob, O little Israel, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. Kodėl žydai tai yra Jokūbas? Why are the Jews Jacob, called Jacob? Žiūrėkim, 43 skyrius 1 eilutė. 43, Isaiah 43:1. Taip sako Viešpats, kuris sutvėrė tave Jokūbai ir padarė tave Izraelį, nebijok, aš atpirkau tave ir pašaukau tave vardu, tu esi mano. But now this is what the Lord says, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. 22 eilutė šitam pačiam skyriui. In the same chapter, the 22nd line. Jokūbai, tu nesišauki manęs, aš nusibodau tau Izraelį. Yet you have not called upon me, O Jacob, you have not wearied yourselves for me, O Israel. Žydus vadina Jokūbu, And again, the Jews are called Jacob, žydus vadina Izraeliu, and also Israel. nors Izraelis irgi to žmogaus vardas. Even though Israel is also the same name of that person. Is the name of that person. 44 Izaijos skyrius. Isaiah 44, 1-2 eilutės. the first and second lines. Klausyk Jokūbai mano tarnė ir Izraelį, kurį išsirinkau. Taip sako Viešpats, kuris tave padarė ir sukūrė tave daryščiuose. Nebijok mano tarnė Jokūbai ir Ješurūnai, kurį išsirinkau. But now listen, O Jacob, my servant, Israel, for whom I have chosen. This is what the Lord says, He who made you, who formed you in the womb, and who will help you. Do not be afraid, O Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Ir tas pats skyrius 21 eilutė. And the same chapter, 21st line. Atsimink tai Jokūbai ir Izraelį, tu esi mano tarnas, aš tave padariau Izraelį, aš neužmiršau tavęs. Remember these things, O Jacob, for you are my servant, O Israel. I have made you, you are my servant, O Israel. I will not forget you. Kodėl dvasiniai ir fiziniai žydai yra Jokūbas? And why are the physical or spiritual Jews called Jacob? 48:12 Izaija. Isaiah 48:12. Klausyk manęs Jokūbai ir Izraelį, kurį pašaukau. Aš esu pirmasis ir paskutinysis. Listen to me, O Jacob, Israel, whom I have called. I am he, I am the first and I am the last. Ir ne tik Izaijas tai rašo. Jeremija 30:10. And not only Isaiah speaks in such a fashion, we can see Jeremiah 30:10. Nebijok mano tarnė Jokūbai ir neišsigąsk Izraelį, aš išgelbėsiu tave ir tau palikuonis iš tolimo krašto. Jokūbas sugrįš ir ramiai gyvens, bus saugus ir niekas jo negąsdins. So do not fear, O Jacob, my servant, do not be dismayed, O Israel, declares the Lord. I will surely save you out of a distant place, your descendants from the land of the exile. Jacob will again have peace and security, and no one will make him afraid. Kalba apie visų žydų sugrįžimą į pažadėtą žemę. Here talks about the return of all the Jews to the promised land. Ir juos visus vadina Jokūbu. And all of them are called Jacob. Jeremija 46 skyrius. Jeremiah 46, 27-28 eilutės. the 27th and 28th lines. Tu mano tarnė Jokūbai, nebijok Izraelį, neišsigąsk. Aš tave išgelbėsiu ir tavo palikuonis parvesiu iš nelaisvės iš tolimo krašto. Jokūbas sugrįš, turės ramybę, gyvens saugiai ir niekas jo negąsdins. Tu mano tarnė Jokūbai nebijok, sako Viešpats. Aš esu su tavim, aš visiškai sunaikinsiu tautas, į kurias tave ištrėmiau, bet tavęs iki galo nesunaikinsiu. Aš bausiu tave saikingai, bet be bausmės nepaleisiu. Do not fear, O Jacob, my servant. Do not be dismayed, O Israel. I will surely save you out of a distant place, your descendants from the land of their exile. Jacob will again have peace and security, and no one will make him afraid. Do not fear, O Jacob, my servant, for I am with you, declares the Lord. Though I completely destroy all the nations among which I scatter you, I will not completely destroy you. I will discipline you, but only with justice. I will not let you go entirely unpunished. Kalba apie žydus, kuriuos nubaus, bet paskui sugrąžins į pažadėtą žemę.
just talked about the Jews which will be punished, but then will be yet again collected to the promised land. Jūs vadina Jokūbu. And they are called Jacob. Žiūrėkime Amosas 7 skyrius 2 eilutė. Let's see Amos 7:2. Kai jie visiškai nuėdė žolę krašte, aš sakiau, viešpatie Dieve, meldžiu atleisk, kaip beištversiu Jokūbas, juk jis toks mažas. When they had stripped the land clean, I cried out, Sovereign Lord, forgive, how can Jacob survive? He is so small. Ir 5 eilutė. And the 5th line. Tada tariau, viešpatie Dieve, meldžiu liaukis, kaip beištversiu Jokūbas, juk jis toks mažas. Then I cried out, Sovereign Lord, I beg you, stop, how can Jacob survive? He is so small. Vėl Izraelio likutį vadino Jokūbu, tuo vardu. And yet again, the remnants of Israel are called Jacob. Michėja 2:12. Micaiah 2:12. Aš surinksiu tave Jokūbai, visą Izraelio likutį, surinksiu kaip avis garde, kaip banda ganykloje, girdėsi žmonių minios klegėjimas. I will surely gather all of you, O Jacob. I will surely bring together the remnant of Israel. I will bring them together like sheep in a pen, like a flock in its pasture. The place will throng with people. Arba Barucho 4 skyrius 2 eilutė. Or Baruch 2:4. Sugrįžk Jokūbai, stverkis jos, eik ir nušviestas įspindėsi. Return Jacob, catch it and with it go to the light. Kviečia žydus į atsivertimą, jos vadina Jokūbu. And the Jews are called to convert and calling them at the same time Jacob. Panašių tokių atvejų mes galim Biblijoje rasti labai daug. And we can find similar examples in the Bible. We can find a lot of similar examples in the Bible. Apie ką čia kalbama? Kodėl taip? And why is it? Why are those names so used? Šitie išreiškimai bus labai suprantami, kai suprasim, kaip atsiranda sielos. These expressions will be understandable when we understand how souls appear. Siela panašiai žibintai, žvakė. A soul is similar to a candle. Žiūrėkim, Patarlių 20 skyrius, 27 eilutė. Proverbs 20:27. Žmogaus dvasia yra viešpaties žiburys, tyriantis širdies gelmes. The spirit of man is the Lord's lamp. It searches out his inmost being. Įsivaizduoju, žiburys, deganti lempa. And so the lamp, the burning light. Kodėl tokia alegorija apie sielą? Why is such an allegory employed in describing the soul? Panašiai 18 psalme. Similarly, Psalm 18, 28 eilutė. 28th line. Tu viešpatie uždegi man žiburį. You, O Lord, keep my lamp burning. Duodi sielą, tai čia turėtų būti pasakyta maždaug. It means that you give me a soul. Bet literatūriškai sako, metaforiškai už žiburį uždegi. But metaphorically it is put in such a way that you keep my lamp burning. Todėl, kad nėra geresnio palyginimo sielai su žvake, su žiburiu. Because there's no greater comparison of a soul than with a candle or a lamp. Siela panašiai žvakiai, degantį žiburį. A soul is very similar to a lamp, to a burning candle. Nuo jos gali prisidegti kita žvakė, kitas žibintas. From it, another candle or lamp can be lit. Ir dar kitas. And even another one. Ir dar kitas. And even another one. Ir tas kitas, kuris prisidegė, nuo jo gali prisidegti dar vienas žibintas. And that person which lit their own light from another person, that person can then be used by other people to they in themselves in their turn to light their own fire. Bet ta liepsna, nuo kurios prisidegė kiti žibintai. But that fire from which other lamps were lit, mažesnė netampa.
that fire does not become smaller because of it. Silpnesnė netampa. Because it does not become weaker because of it. Jeigu iš kokio didelio indo pasisemsi vandens, vienas kitas pasisems, trečias, vandens sumažės. And for example, if you would have a bowl of water and if you would take glasses of water from that bowl, that amount of water in that original bowl would then decrease. Tuo tarpu prisidegina žvakės liepsna nesumažėja ir dega lygiai tokia pati liepsna kitoje žvakėje. Meanwhile, when a candle burns and another candle is lit from that candle, original candle, the fires do not get smaller, but they burn in a similar fashion. They are almost of the same size. Panašiai yra ir su siela. And the same dynamic is present with the soul. Koks nors kūnas, žvakė, a kind of body, a kind of a candle, gali nuo kitos žvakės kūno su siela liepsna ant jos degančia. and a candle can from another candle with a burning candle Prisidegti, gauti ugnį. So a candle can gain fire from another candle. Taip siela save daugina. And in such a way, we can say that a soul, in a similar fashion, reproduces itself. Labai įdomus reiškinys. And it's a very interesting phenomenon. Viena ta pati siela virsta keliomis ar net keliais šimtais sielų. And one and the same soul grows in number, becomes 10 same souls, even hundreds of same souls. Dar daugiau, dar įdomiau. And what is more interesting, Ne taip kaip nuo kūnų, du kūnai vyras ir moteris pradėjo trečią kūną vaiką. and it's not in the fashion that a woman and a man connected and started a third body, a child, Kuris yra kitas individas visiškai. which in turn is an absolutely different individual. Sielagi atsiskyrusi nuo pagrindinės sielos ir perėjusi kitą kūną. And when a soul moves to another body, Yra idealiai ta pati siela. it is ideally the same soul, Nors ir deganti toliau savo senam kūne egzistuojanti. even though it continues to burn in that original body of it. Siela yra aš. The soul is I. Ir gali tokių aš atsirasti sielų labai daug. And this type of I, this type of soul, a lot of it can reproduce itself and find itself in a lot more bodies, Tai tarsi klonas. as if it would be a clone. Yeah. Žodžiu, viena siela gali tapti keliom tom pačiom sielom. And so one soul can become a lot of the same souls. Tai yra įsikūnyti kelis kūnus, bet pati likti senam dar kūne ir gyventi. It can take up bodies of other bodies, meanwhile still remaining in its original one. Kaip žinot, šitas materialus apčiuopiamas pasaulis yra tik tai dvasinio pasaulio šešėlis. And as we know, this material, this physical world is only a shadow of the spiritual one. Tik neriškus sielų pasaulio atspindys. Only blank reflection of the spiritual world. Todėl šitam fiziniam pasauliui esantis principai kažkiek atspindi sielų pasaulį. And so the principles that are present in this physical world are to a certain extent these worldly principles correspond to a certain extent to the spiritual ones. Nors ir miglotai.
even though this is done blankly. Žiūrėdami į šešėlį, bet nematydami to tikro kūno originalo. When we see a shadow without seeing the original body, Šitą mes galim pasakyti ir apie kūną. we can say some things about the body itself. Bent jau kontūrus to kūno. At least the external parts of it. Taip ir fizinis dauginimas yra tam tikras tos sielų dublikavimosi irgi atspindys. And so the physical reproduction is a sort of reflection of the souls growing in number. Kaip fizinis kūnas pratęsia savo kūną savo palikuonėse. How a physical body continues its through generations its physical existence so in such a fashion. Ir palikuonio kūnas turi savo tėvų tam tikrus fizinius panašumus. And those new physical bodies do inherit some traits from their parents. Akių ir plaukų spalva. For example, the colors of hair or eye. Veido bruožus. Or the traits of a face. Kompleksija. Or the complexion. Tai vat panašiai yra su sielom. A similar thing is present in the dynamic of souls. Tik tai perduota siela į kitą kūną, tai nėra kita siela. And the only thing is that when a soul is given to another body, it is not a different soul. Nėra tik tai panaši, kaip palikuonio kūnas panašus į tėvų kūnus. It is not, we cannot call it similar as like we can say that a kid is similar to their parent. Ji yra ta pati siela, tas pats aš. Because that soul is the same I. That soul does not differ. Tik tai padalintas. It is only divided. Kaip paėmė kažkokį daiktą padalinai į kokias 4 dalis. As if we can take a thing and divide it into 4 things. Tai nereiškia, kad tai atskiri kažkokie kiti daiktai. It does not mean that these parts are somehow different substances. Tai yra tas pats daiktas. These are the same. This is the same thing, only divided. Tik tai skirtumas tas, kad ten siela, nuo kurios siela, kuri duoda kitom sielom pradžią, dublikuoja save į kitus kūnus, jinai gali likti kūne, degti toliau ir niekiek nesumažėti nuo to. And the only thing is that when a soul divides itself, duplicates itself, it does not decrease in the original body. Jūs pastebėjot biblinę kabalistinę persikūnimo teoriją, kaip skiriasi nuo hinduistinės? And have you noticed how the biblical concept of souls taken up bodies differs from the Hinduistic one? Ten siela yra užbaigtas vienetas, gauni ten prasidėjimo momento ir gimimo momento. In those teachings, a soul is born at the moment of conception. It is an individual soul. Ji pagyveno kūne. And it lived in a body. Ir kai tas kūnas miršta, ji pereina į kitą kūną. And when that body dies, that soul then goes on to another body. Tačiau Biblijoje irgi tas pats gali būti. And such a thing can also be present in the Bible. Pereina ta siela į kitą kūną. Visi gali liepsnos nebebūti ant to žvakės sudega, nebėra, bet jį pereina ant kitos žvakės dega, į kitą kūną. And it can be that a soul can enter another body, and then that original body can go out, like a candle can burn out and it is no more, but that soul then continues its existence in the other bodies. Bet gali būti gyventame kūne, bet save duplikuoti, reprodukuoti kituose kūnuose. But that soul then can live in that body and then reproduce and duplicate itself in other bodies. Ir nuo tos sielos atsiradusios kitos sielos nėra kitos sielos. And those souls that appear from that original soul are not different souls. Tai yra ta pati siela. Those souls are the same soul. Imkim pavyzdį. And let's take an example. Gyvena žmogus vardu Petras. There lives a person whose name is Petras.
Jisai gyvendamas tą sielą savo pratęsė į kitus, įkūnyt galėjo į vieną, į kitą, į trečią žmogų. And when that person lived, he could give that soul to other people, to 3 other persons. Ir tie visi 1, 2, 3, 4, kuris įkūnė to Petro sielą, kaip liepsna. And when, as a candlelight, that Petras lit all other different 4 persons, gave them his own soul to those 4 other persons. Nėra jau kitas asmuo. These other persons are not as if they're absolutely different personas. Tai tas pats Petras tik klonuotas į daug Petrų. And these 4 other bodies are only the same cloned original man Petras. Ir sakykime, mes kokie 4 ar 5 žmonės, kurie gavom to Petro sielą. And we can say that if we are one of those 4 people that received the soul of Petras, kas buvo mūsų praeitas gyvenimas? What was our previous life? Petras, visų 4-5 buvo Petras, mes buvom visi Petras. All those previous lives of ours were the lives of Petras. Mes paveldim Petro likimą. And we inherit the fate of Petras. Petro karmą. And we inherit the karma of Petras. Petro nuodėmes. And we have inherited the sins of Peter. Petro savybės. And we have inherited the traits of Peter. Petro ydas, kurias reikia ištaisyti mums. And the faults that we must, the vices of Peter that we must ourselves fix. Aš būdamas tas Petras. And I myself being Peter. Irgi reprodukavau savo sielą į 3 kokius dar žmonės. I myself being Peter, I then reproduce and duplicate and continue to give on other Peters. Ir jie yra tas pats Petras. And then those other people are also the same Peter. Nesvarbu, kaip juos ten kūne pavadins. And it's not important how they will be called and how their bodies will be called. Kokį identitetą jiems formuos paprasčiausiai. What kind of identity they will be formed. Tai yra ta pati viena siela Petras, tas pats vienas žmogus. It is still the same soul, the same one soul, the same Peter. Tik padaugintas, klonuotas. Only it grew in size and it was cloned. As if. Už nelabai didelės nuodėmes iki 4 kartos. And for not too great sins, if a sin is not too great, only until the 4th generation. Paveldim Petro bausmės. We inherit the punishments of Peter. Nes tai nėra naujos asmenybės atsiradusios iš kažkur nuo švaraus balto lapo. Because these are not new personalities that found themselves on a absolutely new blank page. Tos sielos, kurias aš pradėsiu, and those souls which I will start, yra aš. Are I. O aš esu Petras. And I am Peter. Ir jos yra Petras. And those souls are respectively Peter. Tas pats Petras suskilęs, sudužęs į daug tokių šūkių. And so the same Peter is broken into pieces, shattered into pieces. Štai koks yra įdomus dalykas. Here how this works. Kartais gali būti taip, kad tos kelios asmenybės patenka į vieną kūną, susilieja ir tampa vieną sielą. It can also happen that several personalities take up one body and then they merge. Taigi ugnis, ta simbolis ugnies. And so the fire, the symbol of the fire, yra tam tikra energija. Is a sort of energy. Sąmonė. Consciousness. Valia. Will. Sąžinė. Conscientiousness. Norai. Wishes. Protas. Mind. Ir ta pati sąmonė, ta pati valia, ta pati sąžinė, tas pats protas, ta patus norai. And the same consciousness, wishes, mind. Jie pereina įsikūnę į kitą kūną. All of these traits, they go over to the other body. Bet jeigu jie pereina ir įsikūnė į kitą kūną, kol dar mano kūnas gyvas,
iš kurio perėjo? And when my body is still alive, from which the other body received those traits. Manyje tie norai, sąmonė, protas vėl atsistato į pirminį lygį, nesumažėja nei kiek, kaip ir liepsna nesumažėja žvakiai, jeigu pridegsi kažką. Those traits, my wishes, my mind, my consciousness does not decrease in size. It still remains the same. These traits only go over to another person and not decrease the effect of my own traits. They still remain the same. Bet, sakėm, iš manęs patekusi į kitą kūną, ta sąmonė, protas, valia, norai, sąžinė. But we can say that if those traits, my mind, consciousness, will, wishes, nėra kita. When they enter another body, they are not different traits. Nėra kitas protas, kita sąžinė, kita valia, kiti norai. Though when these my traits go over to another body, then those traits in another body are not different. A different mind, a different consciousness, and different wishes. Tai mano siela, mano energija perėjusi į kitą kūną. It's only my same soul that has gone to another body. Už tai jie paveldi visus mano gerus ir blogus darbus. And so in return, those people inherit all of my good and bad deeds. Štai. Iš tikrųjų, Dievas nesukūrė daug sielų. And it is true that God did not create a lot of souls. Dievas sukūrė vienintelę sielą. God only created one soul. Vienintelė siela. Ji vadinasi Biblijoje Adomas. And the only soul that was created, it is called Adam. Adam Kadmon. Ir ta siela, jinai kaip žvakė, jinai uždega kitas žvakės. Dalinasi. And that soul, it as a candle, it lights other candles. It shares its traits with others. Dalinasi. And so in such a way reproduces. Nuo jos uždegta švieselė, dar savo švieselės dalina. And those other lights give light to even other bodies. To savo ruoštų dar kitas. And in turn, this process goes on and on. Bet dar vienas įdomus aspektas čia yra. But in this dynamic, there's also one interesting aspect. Nebūtinai aš vienas perdaviau kažkam kitam į kažkokį tuščią, dar negyvą kūną, kažkokią sielą. It is not the case that I gave my soul to another body who's absolutely empty and has nothing. Sakykim, aš perdaviau. For example, let's say that I gave to another body my soul. Ir į tą patį kūną dar kitas perdavė savo sielą, savo liepsną. But then another person that is not me gave their light to that same body. Ir trečias ir ketvirtas gali. And even a third or a fourth person, people could do that to that one body. Panašiai kaip vienu metu mes uždegam keturiom žvakėm vieną žvakę. For example, when we light one candle with 4 other candles at the same time. Štai koks yra įdomus dalykas. And so here what kind of interesting thing there is. Ir ta asmenybė yra aš arba Petras. And so that personality, that other personality is I or Peter. Bet tuo pat metu ją pridegė dar ir Tomas. But at the same time, Tom lighted up that body. Pridegė Ona. Or Ona. Katrina. Or Catherine. Ir Jonas, sakykime. And John. Ir tų sielų automatiškai tampa susijungia visos tos sielas į vieną. And so all of those souls that participated in lighting up that body, they all merge into one. Tampa viena siela. They become one soul tame žmoguje. In that person. Va čia taip atsiranda individualumas, skirtumas. And so in this fashion, the individual differences come about. Bet kartu tai nėra visiškai nauja siela. But at the same time, it is not an absolutely new soul. Tai reiškia, jis praeitam gyvenime buvo Petru.
And it means that that person in their previous life were Peter, tuo pat metu Jonu, at the same time John, tuo pat metu Ona, at the same time Anne, tuo pat metu Tomu, at the same time Tom, tuo pat metu Kotryna at the same time Catherine, ir jų visų gerus ir blogus darbus paveldėjo. and that body inherited all of those persons' souls, good deeds and bad deeds. Gana sudėtingas tas dvasinis pasaulis, ar ne? The spiritual world is rather difficult. Ir kabalistinis persikūnimas yra daug sudėtingesnis negu hinduistinis ir platesnis. And the Kabbalistic dynamic of souls through bodies is a lot more complicated than the Hinduistic one. Skirtumas tik tas, kad, pavyzdžiui, jeigu dibukas po mirties įlenda, jis jau netampa ta viena siela, jis tampa antra siela. And the difference only being that after the book, when another soul, after death, when a soul's body dies, and that soul enters another body, it then becomes a second soul in that body. Tai sielai tampa, tam kūnui ir sielai tampa jau blogai. And then for that body and for that soul, those original, when another soul enters them, then it is a hard state for it, for that original body and soul. Veikia kaip svetimkūnis. It acts like a alien body. Tai Biblijos doktrina persikūnimo daug gilesnė negu indų arba teosofų. And so the biblical doctrine of the souls, of the soul and body dynamic is a lot harder than those proposed by Hinduists and theosophical movements. Siela persikūnija. A soul travels through bodies. Bet ji gali persikūnyti daugelio egzempliorių. But it can enter other bodies and reproduce itself in a lot of those bodies, in a great number of them. Dabar dėmesio įdomioji dalis. Now, the interesting part. Kaipgi iš kito žmogaus patenka į mane siela? How does a soul from another person enter me? Kaip aš turėdamas vieną sielą dar galiu prisidegti ir nuo kito, ir dar kita siela įsi mane, jos susilieja tampa vieną sielą, bet aš kartu dar to žmogaus savybės, charakterį, kažkokį gaunu ir karmą. And how does it happen that another person's soul enters me? How I myself having a soul, how do that other soul enters, and how the dynamic turns out, and how do I inherit good deeds, bad deeds, karma, wishes. Yra 4 būdai, kaip aš galiu gauti kito žmogaus sielą. There are 4 ways in which I can get another person's soul. O jeigu jokios neturėjau, tai apskritai sielą galiu gauti, aišku, kito žmogaus. Kuri tapsiu mano, aš pats tapsiu to kitu žmogum. And if I didn't even have a soul, then I will completely inherit another soul and then will become the same soul. Dažnas, bet ne visada vykstantis dalykas, tai tėvai. Very common, but not necessarily, I think that not necessarily takes place, is our parents. Štai siela įsikūnija į kūdikio kūną. For example, a soul enters a child's body. Bet taip pat augant vaikui jį gali gauti tėvų sielas. But when that child grows, it can receive the souls that child can receive the souls of its parents. Ne 100%, bet tikimybė didelė. Not 100%, but there's a high probability. Bet šiais laikais pastebėjau, labai daug vaikų negauna tėvų sielų, ne vieno. Kartais vieno tik tai. But I have noticed that in these contemporary times, children do not inherit their parents' souls, or absolutely, or almost absolutely 0% of their parents' souls. Jeigu tėvai neaugina globėjai, tai tų globėjų sielą gali gauti.
And if those were not natural parents, if a child is grown not by natural parents but by guardians, that child can then receive the soul of a guardian. Taigi tėvas arba globėjas tai didelė privilegija. And so a parent or a guardian is a huge privilege. Ne tik, kad savo genus perduoda, bet perduoda savo sielą. In the sense that a parent does not only give the genes to the child, but also they give their soul to their child. Jis tampa juo tuo pat metu. And that eye of the parent becomes the ego of the child. B. Kitas variantas. The other way in which a soul can be inherited from another person. Gali būti praeitam gyvenime skirtingi tėvai, būna ir toks atvejis. It can be the case that in a previous life there were different parents. Pavyzdžiui, siela įsikūnė į kūdikį, kuris gimė jau kitoj šeimoje, ne toj. And for example, a soul enters a body which was born in a different family than it was previously. Tai gali būti tų visų 4 tėvų. And so that soul can be comprised of all of those 4 parents. Sielų mišinys suma. A mix of souls. Ir net 6, ir net 8. Can be even of 6 or 8 parents. Tai va. Ne tik tai vienų tėvų tėvų ir žmonės, bet gali būti ir kitų, jeigu yra gimęs kuriam gyvenime kitoj šeimoje. And so in such a way, a soul can be formed not only by the 2 parents, but it can be formed by 4 or 6, if that soul lived in their previous lives with different parents. C. Then the third way of obtaining a soul? Santuoka. Marriage. Irgi dažnai, bet ne visada apsikeičiama sielomis. It is often the case, but not necessarily the case, that the trade of souls happens. Gali vienas kurį sutuoktinį, ar abu vienas kitam perduoti savo sielas ir kartu susirišti likimai. And so one of the sides can give the soul to the other, and then in such a way the same fate can be then established to those souls. Gali būti santuoka, bet bendras gyvenimas, bet gali būti nebūti apsikeitimo sielom. Or it can be the case that a marriage is present, but the souls do not exchange with each other, and then the souls live their different souls. Skirtingos santuokos skirtingam gyvenime. Kelios sielos iš sutuoktinio gautos. And if there were several marriages in several lives, it can be the case that several then souls are exchanged, and souls are obtained from different marriages. Gali būti vienam gyvenime, šitam, pavyzdžiui, gyvenime kelios santuokos. And even it can be the case that not in previous lives the marriages, but in this life several marriages could have taken place. Ir kelios sielos įsikūnija jau į sutuoktinį. And so a spouse then receives several souls. Ir kaip žinote, kad ir kiek sielų eina, jos tampa vieną sielą. And as you know, the amount of souls, any amount of souls that enters, they merge and make up one object, one soul. Šis reiškinys Kabala vadinamas Ibur. And this phenomenon in the Kabbalah is called Ibur. Yra kitas įsikūnimas Dibuk. There's also another taken up of a body by a soul, Dibuk. Dibukas harmoningai neįsipaišo, netampa vieną sielą su kitom. And during the Dibuk, a soul does not merge with the other soul, but lives as an alien. Tai va, tėvai, keli tėvai, santuoka.
And so the ways of obtaining another soul is through A, parents, B, several parents from several lives, and C, from a marriage. Kadangi čia labai sudėtingi procesai, tai visko dabar neišaiškinsiu, galiu pasakyti, kad ne iš kiekvienų tėvų gaunam sielas. These are very difficult processes, and I can only just mention briefly that we do not receive a soul from every parent. Ir toli gražu ne iš kiekvieno sutuoktinio. From not every spouse we receive a soul. B. And the fourth way. Dvasinė bendruomenė. A spiritual community. Gali gauti, reiškia, savo mokytojo sielą. A spiritual community can obtain the soul of their teacher. Tai va, gauna mokytojo sielą. And so these people receive the soul of their teacher. Už tai sielą mes neturim suprasti kaip kažkas užbaigta, kaip kūnas ribotas, kurio negali dalinti. And so we should not understand the soul as something finite and completed, and which cannot, as a body, cannot be then somehow undergo merging processes. Siela yra energija panaši ugnį. And a soul is similar to energy, like fire. Ta liepsna gali dalinti save. That fire can divide itself. Žvakė gali būti pridegta ne nuo vienos, nuo kelių ten, sakykime, kitų žvakių. A candle can be lit by other fires, other candles. Bet tuo pat metu jinai tampa vieną liepsną. And at the same time still becoming and remaining a one fire. Tai va, tai gaunama dalį mokytojo sielos. And so a part of a teacher's soul is received. Taip bendruomenė numatyta, kad taip atsiranda dvasinė šeima, dvasinė giminystė. And so in this fashion a spiritual a spiritual family is established. Bendruomenė įgauna tam tikrą kažkokį bendrą panašumą. And that community then receives a common traits. Tada jį harmoningai gali veikti. It receives common similarities, and then it can function in harmony. Bet toli gražu ne kiekvienoje bendruomenėje, ne nuo kiekvieno mokytojo gaus sielą. But it is not the case that people necessarily receive the soul from their teacher. Taigi, mano, Jono, Petro ir Antano sielos. And so my, John's, Peter's souls gali būti kokia nors žmogaus XY siela įsikūnijusi. Can be some kind of person's soul that is embodied. Ir mes visi keturi, sakykime, minėti asmenys, turėjom vieną bendrą gyvenimą tame Petre arba XY. And so we those three persons, we could have had a life in that one original person, for example, Peter. Buvom viena bendra siela, Petras. And we were one common soul, Peter. Ir dabar mes esam tas Petras, tik ir daug. And we are still in the same Peter, but we are more of it. Taisom Petro klaidas. We fix the vices and mistakes of Peter. Gaunam bausmę už jo nuodėmes. We receive punishments because of Peter's bad deeds. Nes mes visi keturi ir esam tas Petras. Because we are all four of us, all three of us are Peter. Jeigu pratęsim tą savo sielą kažkam kitam duosim, tai irgi bus tas Petras. And if we then in turn give our soul to other people, that body and soul will still be Peter. O jeigu giliau paimsi, mes visi Adomas. And if we even take this deeper, then we all are Adam. Iš vienos sielos atskyla siela, Adomas buvo vyriška siela, iš jos atskyla Hava, Ieva, moteriška siela. And Adam was one soul, then that soul divided, and the other part was called Hava, Eve.
Ir tas dalinimasis, tas kibirkščių pažiūrimas tęsiasi iki šiai dienai. Bet tai yra Adomas. Viena siela, nėra daug sielų pasaulyje. And this division still goes on and continues, and these, so to say, sparks continue dividing, but all of them are the same atom. Atsimenat, kaip Jokūbas ganė savo uošvio Labano avis? And how we can remember how Jacob looked after the sheep of Laban. Čia garsus kabalistinis tekstas. It is a famous Kabbalistic text. Tai yra hebrajiškai, akudim, nekudim, berudim. In Hebrew, akudim, nebudim, kerudim. Buvo avis paprastos, reiškia. Those sheep were common and simple. Vienos spalvos. In one color. Simbolizuoja vieną tą sielą nesudužusią Adomą. Vienos spalvos visos ten buvo. By saying that in one color, all simple, that means that it was one soul, one atom. Berudim paskui atsirado taškuotos avis. Then erudim, there appear the sheep with spots. Tai sielų dalinimasis vyksta, atskirus tos vienetus. So it means that a division of souls is taking place. Atomo klonacija kažkokia. The clonation of a certain clonation of Adam. Ir paskui, kaip čia pavadinti, tokios kamufliažinės atsiranda. Tai taškiukai, kurie sujungti juodom linijom. And we can say that then in another phase, some a sort of camouflage then appears, a pattern of camouflage when those little spots are then connected with lines of the fur of the sheep. Reiškia, tas sielų tobulėjimo tikslas nebe vėl susilieti ir tapti vieną sielą Adomu. And so it means that the goal of improving one's soul is not to then connect with Adam. Bet apsijungti tarsi vieną sielą, bet kiekvienas individualumą dar išlaiko. But it is the goal that all of those souls should connect with each other as if making up one soul, but still holding their individuality. Dabar va čia klausimą gavau, kaip gauti, kokiu būdu, šitais 4 būdais, kaip galima gauti, kad tėvai perduot, sutuoktiniai, mokytojas. And I received the question, how can I receive, how through these ways, how can I receive that soul? Atsakymas labai paprastas, viena savoka – šventumas. And the answer is very simple. It is one concept, holiness. Bet šitą šventumas dera labai paaiškinti, nes į tą paprastą savoką labai sudėtingai suprantama. And here the concept must be explained deeper because holiness is usually understood very simply. Gyvenam krikščioniškoje šalyje. We live in a Christian country. Todėl mums šventumas siejasi su arba labai žmogus pamaldus, daug meldžiasi. So, and then holiness is associated with the fact that a person prays a lot. Arba labai moralus. Or is a very moral person. Arba labai tikintis. Or a person that believes fanatically. Bet nei viena iš šitų minėtų savybių nieko neturi bendro su bibliniu šventumu, su savoka kadeš. But none of these things have anything in common with the biblical holiness, the kadesh one. Šventas reiškia energetiškai stiprus. Holy means energetically strong. Tik energetiškai stipri siela. Only an energetically strong soul gali save reprodukuoti, dalintis, klonuoti. Can reproduce itself and clone itself. Jeigu energetiškai stiprus kažkuris tėvas arba buvo, žinoma, perdos. And if a parent is energetically strong, then it will be certain that they will give their soul to the child. Į kūdikio kūną įsikūnija sena, ten kažkokia siela jau daug gyvenimų gyvenanti, taip? And in a child's body, an old soul can come.
Jeigu vienas iš tėvų energetiškai stiprus, jis perduos ir savo sielą. And next to that old soul that entered the child's body, a father, if they are energetically strong enough, they can give then their soul to that child. Perduos savo sielą, tas kūdikis taps miksas tą savo sielą kartu plus to tėvo sielą. And so then that child will become a mix of their own soul and the soul of their father. Kartu dar paveldi savo tėvo likimą, ne tik savo turi. That child then will also inherit the faith, not only their own faith, but the faith of their parent. Ir kartu paveldi savo tėvo bausmės. But at the same time, that child will inherit the punishments of their parent, kurių tėvas nespės pats atlikti. Which will not be, which that parent will not be able to carry out in their life. Bet tik tuo atveju, jeigu tas vaikas gyvenime nekęs Dievo. But at the same time, that kid will inherit the punishments of their parents if they despise God. Nekęs Toros, švento rašto, and if they despise the Bible, the Torah. Ir nekęs bendruomeniškumo, neieškos tos tikrosios bendruomenės, kurie atitinka šventą raštą. And if they despise the community and will not search for a community. Ir voilà, prašau, bausmės. And so in such a way that person will receive punishment. Bet jeigu labai mylės Dievą, Bibliją ir bendruomenę, but if that child, that person loves the Bible, loves God and the community, jis ten per daug gyvenimų, per daug kartų, kiek ten sielų kažkur yra gavęs, tai visus atlyginimus iki 1000 kartų paveldės. And then iki 1000 gyvenimų. In that case, that person will receive the awards that were given to the souls in the previous 1,000 lives, 1,000 generations before. Taigi šventumo nereikia maišyti su tikėjimu, su pamaldumu, su morale. And so the holiness should not be mixed with fanatic belief or fanatic piety. Tai galia energetika, stipri siela. It is holiness is a force and energy. Kaip fiziniai kūnai nėra vienodos energijos, vienodos stiprumo. How physical bodies are not of the same energy or of the same strength. Yra galiūnas ir yra labai žmogaus prastos silpno sudėjimo kūno. There are very strong people, but there are also people who are very physically weak. Taip ir pa žmogų energetikos skiriasi. The same is with the person, their energies, the energetics differ. Nesunku supras, kas jį turi, ypač dvasiškai jautresni žmonės tą greitai pastebės. It is not difficult to see which people have such energetics, and spiritually sensitive people can quickly find out such persons. Kai kurių mąstymas, mintis turi galę. And some of the people's, some of the souls, their thoughts and mind have a force. Jis mąsto kažką, dėsto mąstydamas ir tai tiesiog persmelkia visą protą, valią, sielą kito žmogaus. And when that person that is energetically strong talks and thinks, that those words penetrate other soul. Tai liudija stiprią energetiką. And then if those words and thoughts affect greatly other souls, it means that that soul has a great amount of energy. Arba valia geležinė pas kažką. Or, for example, some people have iron will. Tiek valingas žmogus, kad nieko jam nėra neįmanoma, į savo valią viskas nugali. And that person
has such a strong will that that person can accomplish anything they want, anything they want, they accomplish. Energetiškai stiprus žmogus. It means that these people are energetically strong. Arba charakteris gali būti geležinis, toks tvirtas. Or a character can be an iron character, very strong character. Arba sąžinė veikianti, nežinau, kaip laikrodis stipriai. Or a consciousness can work very strong, can be very exact. Jei to nėra, but if these things are not present, paprastai asmenybė savo energetikos, savo sielos neperduos. If the energetics are not strong, then the people will not give their soul to others. Tai paviršutinis lygmuo. These are only surface. This is only a surface level thing. Tėvų vaikų santykiai tokie slysta paviršutiniu lygmeniu, tokiam nieko gilaus. And for example, then the parents and children relationships are very surface level. Nothing deeper happens. Santuoka tokia paviršiniam lygmenį. Or maybe a marriage, then if the souls are not energetic, the marriage is also a surface level thing, not very strong. Religinė bendruomenė tokia paviršutiniška, kaip krikščionis pasakytų, drungna, nestipri. Or a community that is also surface level, not a strong community. Tada tos energijos, to stiprumo trūkumą reikia kažkuo žmogui paslėpti, kad nematytų atėję žmonės to, kad tai silpna. When there's not a lot of energy, this fact has to be somehow hidden from outsiders, from other people. Kas menu drožtais, dažytais, gipsiniais, metaliniais, mediniais stabais slepia tą. Then those low energy levels are hidden by various wooden metal idols. Kas groja su gitaram, šoka, ploja. Or hidden by dances, by playing the guitar, by various such things. Kas karitatyvinė veikla ten labai paskęsta bendruomenė. When, for example, these are hidden by such acts of charity, acts of charity. Visa tai yra dūmų uždanga religinė. It's only religious smoke, one that one could not see through. Kad paslėptų vidinę tuštybę, kad nieko nėra. Turinys neegzistuoja. These are all only illusions and that hide the fact that there's actually no content in that community. Pavyzdžiui, ritualizmai įvairiose religijose. Kodėl egzistuoja ritualizmai? For example, those rituals in the various religions. Kad žmogus pastoviai turėtų vis kažkokias kvailystes atlikinėti. So, and those rituals make that a person needs to constantly do some stupid things. Įtikint žmogų, kad Dievui velniškai tų kvailysčių reikia. To somehow convince a person that they need, it is necessary for God that these surface level rituals should be done. Ir jeigu tų kvailysčių netlikinėsi, tai tikrai rojaus nematysi. And if you will not do those stupid things, do not accomplish those stupid things, then you will not be in heaven. Nes mir gyvenk, Dievas kaip be rankų be šitų kvailysčių. Because if you will not do these stupid rituals, then God will be sad and will not be satisfied. Na, žmogus skiria laiką, dėmesį tam ir jis turi atlikinėti, tos paprašiau, nebėra kada galvoti, nėra kada į turinį gilesnį gilintis. And when then a person's attention is taken up by these rituals, they then do not have enough time, there's still enough time and they cannot think about deeper things. Viskas, jos sąmonė užimta šitais niekais. And
And so in such a way that person's consciousness is taken up with such stupid rituals. Kad neturėtų jisai laiko pasigilinti, o kas ten giliau, o kaip čia tas ir anas. And so in this way that person cannot delve in deeper and start asking questions how and why those things are. Jeigu žmogus nuoširdžiai šitas klaidystės pradėti likinėti, jis tikrai neturės laiko niekur pasigilinti. And if a person honestly starts to do this dumb rituals, they will certainly have not enough time to think. Nes viskas taip sutvarkyta, kad tu vis tiek kažkur pažydėsi ir iki galo vis nepilnai kažką padarysi. Because these rituals are so constructed that you will never be able to fully complete them, and you will always fail somewhere and will need to redo. Tiek visko ten daug. And those rituals and those systems, there are so many things. Kad vis tiek kažkur pažeisi. And you will still find fault somewhere. O tada kiti ritualai atgailų ir apsivalymų, kad pažydė tą ritualą ir taip negalo be krašto. And then when you will fail to observe those huge systems of rituals, then you will have to then do other rituals of repentance, and this vicious cycle continues. Visą laiką, jeigu pastebės religijai, kažkur yra tuščia forma, tam, kad paslėpti, jog nėra turinio. And you can often see through that there's often in religions there are a lot of empty forms to hide the fact that there is no content in them. Tai va, šiandien dabar mes atskleidėm sielos arba mūsų aš paslaptį. And so here today we revealed the I or the soul's secret. Kas tas aš, kaip jis atsiranda, kaip jis formuojasi, kaip jis keičiasi. What is that I, how it forms, how it changes, how it grows? Tai va, siela, kaip sakiau, gaunam ne gimimo ar pradėjimo metu, bet gerokai vėliau. And as I have said, we do not receive a soul at the moment of conception, but a lot later. Ir ne kažkokiu nustatytų metu, dieną, valandą, minutę. And not in a concrete hour, time, minute. Bet tai energija, kuri pastoviai didesniais ar mažesniais kiekiais patenka į mus. But it is an energy which constantly enters us, changes us. Ir vis pildo, stiprina mus. And then in turn increases us, makes us grow. Kelios sielos patenka į vieną kūną ir tampa vieną individualią sielą. Several souls enter one body and become one soul. Viena individuali siela pasidalina ir tapo keliolika ar keliasdešimt individualių sielų. And, or one soul reproduced, divided, shared itself to other bodies and became more of it. Ir svarbiausia ta paslaptis, kad nėra daug individualių sielų. And the highest secret is that there are no individual, there's not a plurality of individual souls. Yra tik viena. There's only one soul. Viena siela, kuri dalinasi. Only one soul that divides itself. Taigi po kūno mirties fizinio, and after the death of a physical body, tai jau siela nebeįsikūnija, tai čia būtų tik dibukas. That soul does not enter a body, or that in another case it would be a dibuk. Jeigu jį dar savęs neištaisė ir neperėjo į aukštesnį pasaulį, and if the soul did not improve itself and did not go up to the higher world, ji turės grįžti kitame cikle. It will have to return in another cycle. Kas tas kitas ciklas? And what is that other cycle? Pasibaigs šita visata, praeis laikas, milijardai metų pasibaigs šita visata. And in billions and billions of years, this universe will end. Milijardus metų nieko nebus. And for billions and billions of years, nothing will exist. Po to vėl didysis sprogimas. And then yet again another big bang.
Ir vėl prasideda taip pat iš naujo šita visata, šitas pasaulis formuojasi. And then yet again this whole universe grows and evolves. Kol pasiekia tam tikrą laiką, suformuoja mūsų žemę. Until it reaches a certain point when our earth forms. Tai žemė gyvybė. In that earth life. Iš tos gyvybės humanoidai. And from that life humanoids. Ir po truputį vėl prasideda gyvenimas, yra tam tikram laike, kuriame gyvenam, vėl tam pačiam laike grįžtam atitaisyti savo nepadarytų darbų. And so when then the necessary conditions are met, the soul returns back to those circumstances and then is given time to fix their vices. Skirtingai nuo budistų, hinduistų ir džainistų, kurie mano, kad po kurio laiko siela ta pati įsikūnyja, po mirties įsikūnyja naujam kūne. And differently from the perspective, from the view of Hinduists or Buddhists who think that after some time when a body dies, a soul then enters another body. Biblija sako, kad tik kitame cikle, kai šis kosmosas praeis ir atsiras vėl iš naujo, viskas pasikartos. The Bible says that only in a different cycle is it the case that a soul will then find itself in another body, in a new body. Atsiverskim Jobą 14 skyrių. Let's see Job 14. Nuo 7 iki 12 eilutės. From the 7th to the 12th lines. Medžiui yra viltis, kad ir nukirstas atžels, iš kelmų išaugs atžalas, nors žemėje šaknis pasens, turėjo kelnas apmiršta dulkėse, bet gavęs vadinsis atželę krauna pumpurus, išleidžia šakeles kaip jaunas augalas. O žmogus miršta ir nebėra jo, atiduoda žmogus savo dvasią, kur jis yra. Kaip vanduo išgaro iš jūrų, upės nusenka ir išdžiūsta, taip žmogus atsigula ir nebeatsikelia, kol dangus pasibaigs, jis neatsibus, nieks jo nepažadins iš miego. At least there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Its roots may grow old in the ground, and its stump die in the soil, yet at the scent of water it will bud and put forth shoots like a plant. But a man dies and is laid low, he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea or a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise. Till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep. Kol dangus bus, nebegrįžta, tik kitame cikle, kai iš naujo viskas atsikartos. So it is said that a man lies down and does not rise until the heavens are no more, till the whole universe will end. Taigi reinkarnacija atmetama. And so the reincarnation is denied. 7 skyrius, taip pat Jobą paskaitykim. We can see Job 7. 90 eilutė. 9th and 10th lines. Kalba apie mirtį. Here again, it talks about death here. Kaip debesis nueina ir dingsta, taip nuėjęs į kapą, nebesugrįžta. Jis nebegrįš į savo namus, jo vietą nepažins jo. As a cloud vanishes and is gone, so he who goes down to the grave does not return. He will never come to his house again. His place will know him no more. Nebeįsikūnija, reiškia. It means that it will not enter another body in this existence. Jobo 10 skyrius. Job 10. Nuo 20 iki 22 eilutės. From the 20th to the 22nd lines. Mano gyvenimo dienų mažai, palik mane, kad nors kiek atsikvėpčiau prieš išeidamas ten, iš kur negrįžta į tamsos šalį, mirties šešėlį. Įgūdžios tamsos šalį, kur mirties šešėlis, kur nėra skirtumo tarp šviesos ir tamsos. Are not my few days almost over? Turn away from me so I can have a moment's joy before I go to the place of no return, to the land of gloom and deep shadow, to the land of deepest night, of deep shadow and disorder, where even the light is like darkness. Pastebėjai 21 eilutę. We have noticed that in the 21st line. Išeina ten, iš kur negrįžta. I go to the place of no return. Tai va, čia yra mūsų skirtumas ne tik tai su hinduistais, džainis, budistais, bet su ortodoksų reinkarnacija, nes ortodoksai tiki reinkarnaciją. And this is how our view differs from Hinduists, Jainists, Buddhists, and even with Orthodox Jews who believe in reincarnation. O mes tikim amžinai sugrįžimą. But we believe in the eternal return. Jeigu nepabaigai ištobulėt, grįši. And if you do not successfully fought your vices, you will then return to do that again.
Jobo 16:22, galim pasakyti. Job 16:22. Po kelių metų aš nueisiu tuo keliu, kuriuo nebegrįžtama. Only a few years will pass before I go on the journey of no return. 78 psalmė, Psalm 78, 39 eilutė. the 39th line. Jis atsimindavo, kad jie tėra kūnas ir kvapas, kuris nueina ir nebegrįžta. He remembered that they were but flesh, a passing breeze that does not return. Tai va, dar vienas, kurį mes žydų kabalą ir ortodoksinį judaizmą dėl persikūnymo kritikuojam. And so that is why we criticize the Jewish Kabbalah and the Orthodox Jews because of the teaching of reincarnation. Izaijo 38 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Isaiah 38, 9 and 11. Ezekijas Judo karalius pagijęs iš savo ligos parašė: aš maniau, jog įpusėjus mano amžiui turėsite mirusių buveinį, aš pasigendu savo likusių metų, aš toliau nebematysiu viešpaties gyvųjų žemėje, nebematysiu daugiau pasaulio gyventojų. Mano metai praėjo ir pašalinti nuo manęs kaip pienų palapinė, mano gyvenimas kaip audėjo retimas suriestas, ištaklius vienas dieną naktį tu vedi mane į pabaigą. A writing of Hezekiah, king of Judah, after his illness and recovery. I said, in the prime of my life must I go through the gates of death and be robbed of the rest of my years? I said, I will not again see the Lord I will in the land of the living. No longer I will I look on mankind or be with those who now dwell in this world. Like a shepherd's tent, my house has been pulled down and taken from me. Like a weaver, I have rolled up my life, and he has cut me off from the loom. Day and night he made an end of me. Visos šitos ir kitos vietos rodo, kad kol ciklas nepasibaigs, tol paprastai mirusio siela negrįžta. And so these and other places in the Bible show that usually the souls, when the body dies, they do not return in this cycle. Čia vieną dalyką tik patikslinti reikia. And only one thing must be said mentioned. O kas yra mirtis? What is death? Visi supranta mirtis, kada fizinis kūnas mirė, tai žmogus mirė. Many understand that when a body dies, that person died. Dar ne, nemirė. But that is not the case. Mirtis laikoma, kai žmogus iš šio pasaulio išėjo mirusiųjų pasaulį, iš Šeolo. Tada yra miręs. A death is when a person exited this world and entered the Sheol, the place of the dead. Kol tu dar neišėjęs iš Šeolo, tol tu dar laikomas gyvu, nesvarbu, kad kūnas jau viskas supjaustas, galva nupjauta ir po autovarijos. A person is held dead when they then exit the Sheol, but it does not held that a person is dead when they just physically their body died. Todėl vienas iš pagrindinių kabalistų tikslų. And so one of the most important goals of a Kabbalist neišeiti iš Šeolo, nepatekti. To not go to Sheol. Būtent labai stipriam energetiškai išugdyti save. To become very strong energetically, to improve oneself. Kad tas srovė, kad neįtrauktų Šeolas. So that current would not drag us to the Sheol. Ir įsikūnyti vėl čia, kaip galima greitesniu laiku, įsikūnyti vėl čia žemėje. And then to enter a body in this world, in this world. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, tikram kabalistų mirties nėra. And so for a true Kabbalist, there is no such thing as death. Jis keičia čia kūnus kaip susidavėjusius drabužius iš vieno į kitą, pereina ir gyvena čia 100,000 gal metų. And a Kabbalist then changes bodies like clothes and lives in this world for hundreds and even thousands of years. Įsivaizduokim, kokią jis sukaupė patirtį ir kokias žinias. You can just imagine what kind of experience and what kind of knowledge such a person collects.
Štai kokie įdomus dalykai. Va tokie yra skirtumai tarp mūsų ir hinduistinės arba teosofinės persikūnijimo doktrinos. And so these are the differences from our teaching and the teachings of Buddhists and the theosophical doctrines. O taip pat ir kai kurie skirtumai su ortodoksiniu judaizmu, su jų persikūnimu. And at the same time, some differences with the Orthodox Jews. Su Zohare aprašyta reinkarnacijos teorija. With the reincarnation theory that is present in Zohar. Mes iš vis pakęsti negalim to absurdą, kad į gyvulėlį įsikūnė ar į augalą sielą. We cannot tolerate such a nonsense that a soul somehow enters an animal or a plant. Mhm. Gerai, dar vienas klausimas, turbūt spėsim. Then another question. Praeitą savaitę mūsų narys klausė tą klausimą ir nespėjau atsakyti. Last week a member raised this question, but we do not have enough time to answer it. Tai dabar aš jį šiek tiek paimsiu, nes jeigu pagal eilę, tai nespėčiau šiandien. Then I will take up this question because I will take up this question. Taigi bendruomenės narys klausia, kaip suprasti Išėjimo 4 skyrių nuo 24 iki 26 eilutės. And so a member asks how to understand Exodus 4 from the 24 iki 26. From the 24th to the 26th lines. Kokia čia gilesnė dvasinė prasmė šito? What is the deeper meaning of this place? Pakeliui, nakvynės namuose sutiko į viešpats ir norėjo nužudyti. Tada Cipora paėmusi aštrų akmenį, Avijausto sūnų numetė odelę prie Mozės kojų ir tarė, tu esi mano krūvinas vyras. Ir viešpats leido jam eiti, tada jį pasakė krūvinas vyras dėl apipjaustimo. At a lodging place on the way, the Lord met Moses and was about to kill him. But Zipporah took a flint knife, cut off her son's foreskin and touched Moses' feet with it. Surely you are a bridegroom of blood to me, she said. So the Lord let him alone, and at that time she said, a bridegroom of blood, referring to circumcision. Keistai, netgi nesveikai skambanti vieta, taip? So this place sounds strange, even sick. Bet čia reikia patiksinti vieną dalyką. But one thing needs to be made exact here. Nepamirškim, kad Tanachą mes turim iš 2 redakcijų. We must remember that we have 2 redactions of the Tanakh. Yra masoretinis tekstas, yra Septuaginta. There's a Masoretic text and the Septuagint. Ortodoksai remiasi masoretiniu tekstu ir labai nemėgsta Septuagintos. The Orthodoxes base themselves on the Masoretic text and hate the Septuagint. O mes atvirkščiai, nors pripažįsta masoretinį tekstą ir daug kur jo remiamės, bet pagrindinis yra Septuaginta mums kriterijus. But we in turn, our main criteria is the Septuagint, but we also in some places agree with the Masoretic text. Čia išverstas šitas tekstas pagal masoretinį. And this text is translated according to the Masoretic. Tuo tarpu Septuagintui šiek tiek kitaip skamba. But in the Septuagint it sounds a bit different here. Septuagintui nesako viešpats atėjo nužudyti. In the Septuagint it is not said that the Lord came to kill Moses. Septuagintui sako angelas atėjo nužudyti. In the Septuagint it is said that an angel came to kill Moses. Ir antras dalykas, nesako, tu esi mano krūvinas vyras arba sužadėtinis. And it is not said that surely you are a bridegroom of blood to me. Nėra žodžio vyras ar sužadėtinis. There is no such a word as a bridegroom. Tu esi krūvinas. It is only said that you are bloody. Pasakė, tu esi krūvinas. It's only said that you are bloody. Dabar pabandykim išsiaiškinti, ką reiškia šitas šita gili metafora. Now let's try to find out what this deep metaphor means. Mozė. Moses. Ką reiškia Mozė? What does Moses mean? Moshe ištrauktas iš vandens. Moshe means pulled out from water. Ką reiškia vanduo? What does water mean? Vanduo yra pasaulio tautos. The water is the nations of the world. Izaijo 8:7.
Isaiah 8:10. Viešpats atves prieš jūs daugybės galingų upių vandenis, Asirijos karalių ir visą jo garbę, jis išsilies iš savo vagos ir užtvindys visus laukus, jis tekės per Judą, patvins ir sieks iki kaklo. 8 skyrius, 7 Isaiah 8:7-8. Therefore the Lord is about to bring against them the mighty flood waters of the river, the king of Assyria with all his pomp. It will overflow all its channels, run over all its banks, and sweep on into Judah, swirling over it, passing through it, and reaching up to the neck. Its outspread the wings will cover the breadth of your land, O Emmanuel. Taigi vanduo simbolizuoja pasaulio tautas, pasaulietiškumą. And so the waters symbolize the world, the worldly things. Taigi Mozė šituo atveju yra mūsų charakterio dalis, kuri visiškai išėjusi iš pasaulietiškumą, į Dievui pašvesta. And so Moses is a part of our character that was taken out of the worldly things and was then it then focused up on things that concern themselves with God. Kas yra jo žmona Cefora? And what is then Moses' wife Zipporah? Kas yra Cefora? Tai buvo Midianitų kunigo duktė. She was daughter of the Midianite priest. Išėjimo 3 skyrius 1 eilutė. Exodus 3:1. Mozė ganė savo uošvę Midianiečių kunigą Jetrovis. Now Moses was tending the flock Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. Kas yra Midianitai? What are the Midianites? Klajokliai varginę žydus, persekioja žydus. These are Nomads. These are nomads that chased after Jews and gave them hardships. Tai Teisėjų 6 skyrius, nuo 1 iki 6. Judges 6:1-6. Izraelitai darė piktą viešpaties akivaizdoj ir viešpats juos atidavė Midianiečių rankas 7 metams. Midianiečiai spaudė Izraelitus, todėl pasidarė kalnuose lindinių olų ir tvirtovių. Izraelitams apsėjus dirvas ateidavo Midianiečiai, amalekiečiai, rytų gyventojai, pasistatė stovyklas, jie sunaikindavo krašto derlių iki Gazos, nepalikdami Izraeliui jokio maisto. Nei avių, nei jaučių, nei silų. Jie ateidavo su savo gyvuliais ir palapinėmis. Ir jų buvo daug kaip skerių, neįmanoma suskaičiuoti, nei jų, nei jų kupranugarių. Jie įsiverždavo į šalį, kad jie sunaikintų. Midianiečiai labai nuskurdino Izraelį ir Izraelitai šaukės viešpatis. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of the Midianites. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza, and did not spare a living thing for Israel, neither sheep nor cattle nor donkeys. They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. It was impossible to count the men and their camels. They invaded the land to ravage it. Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. Klajokliai varginantys žydus. And so these are the nomads that give hardships to the Jews. Tai geiduliai verčiantis mus blaškytis. These are desires that force us to just to wander around, to not have any concrete goals. Tie geiduliai mus blaško, neleidžia įsitvirtinti stabiliai savo pažinime ir tikėjime. And so those desires do not let us to establish ourselves in an understanding, in belief. Biblija sako, kad Midianitai turėjo 5 karalius. And the Bible says that the Midianites had 5 kings. Skaičių 31 skyrius 7-8. Numbers 31:7-8. Jie nugalėjo Midianiečius ir žudė visus jų vyrus, kaip viešpats buvo įsakęs Mozei, taip pat jų karalius Evi, Rechemą, Cūrą, Hūrą ir Rebą, užmušė kardu Beoro sūnų Balamą. They fought against Midian as the Lord commanded Moses and killed every man. Among their victims were Evi, Rechem, Zur, Hur, and Reba, the 5 kings of Midian. They also killed Balaam, son of Beor, with the sword. Matot, 5 karaliai. So we have 5 kings. Tai 5 pojūčiai. These are 5 senses. Regėjimas, klausa, lytėjimas, uoslės skonis. These are sight, hearing, taste, touch, and
Ir jie per tos pojūčius pagundos mus nukreipia nuo Dievo. And through those senses, those desires drag our attention from God. Taigi Midianitė Cefora išvertus paukštė verčiasi. And so the Midianite Sephor means a bird. Tai kita mūsų charakterio dalis, It is a different part of our character, kuri strigusi pagundų ir pasaulio spąstuose. Which is stuck in the trap of desires, of worldly desires. Nes Biblija paprastai paukštį visą sieja su jo pakliuvimu į tinklą ir į spąstus. And because in the Bible a bird is very often associated with some kind of nets that a bird is trapped into. Na, pavyzdžiui, 124 psalmė. For example, the 124th Psalm, 7 eilutė. the 7th line. Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžioto tinklo. We have escaped like a bird out of the fowler's snare. Nes paukštis visada su spąstais, su tinklu, į pakliuvimą į tinklą siejamas. And so a bird is often associated with being stuck in a kind of snare and a trap in nets. Mozės ir Ceforos sūnus, And so the son of Moses and Sephora, tai yra mūsų darbai, kurie kyla iš bendro charakterio, tiek pašvęsto Dievui, tiek dar pagundo laikoma. these are our works. The child symbolizes our works that are a result of these two traits combined, of our traits of Moses, of being attentive to God, and of Sephora, of a bird still being in the grasp of worldly desires. Taigi Cephora simbolizuoja tai, kas dar likę pasaulietiško mūsų charakteryje. And so the Sephora symbolizes the things that are still worldly in our character. Kodėl? And why? Todėl, kad jos tėvas buvo Jetras. Because her father was Yether. Jethar reiškia likęs. Yethar means remaining. Užsilikęs dar kažkas. Something is remaining, still left. Tai va. Mūsų veiksmai, mūsų dvasinis kelias žlugs. And our actions, our spiritual road will collapse. Jeigu ta mūsų charakterio pusė, kuri dar pilna pasaulietiškumu ir likusių pagundų, if that side of our character which contains worldly desires, neišmoks savo visų darbų ir vaisių pašvęsti Dievui, paaukoti Dievui. and if that side of our character does not learn to sacrifice those acts to God, Laiką, jėgas, pinigus, užsiėmimus, and time, strength, money, taigi kraujas, paaukojimo, aukos simbolis. and when blood, a symbol of sacrifice. Apipjaustimas, pašventimo Dievui simbolis. And so, and circumcision is the sacrifice, giving to God, sacrificing. Nakvynės namai, kur Cefora ir Mozė užpuolė angelas. And the lodging place in which they were attacked by an angel Yra mūsų kūnas, is our body, kuriame yra ir Cefora ir Mozė. in which Sephora and Moses is Ir present. viena ir kita charakterio pusė. The one and the other, one side of character and the other side of character. Mozės ir Ceforos kelionė su misija pas faraoną. And the mission, traveling to the Pharaoh, this mission of Moses and Sephora, Simbolizuoja gyvenimą. symbolizes life. Tiek, tada ir dar vieną klausimėlį turiu trumpą. And then I have another question. Klausytojas rašo. A listener writes, Šventam rašte pasakyta, kad Dievas yra pavydus. in the Holy Scriptures that it is said that God is envious. Vadinasi, savo žmonai galiu būti pavydus. It means that I can be envious to my wife. Galiu kelt pavydo scenas ir tai nebus nuodėmė. I can
do envious acts and it will not be a sin. Tai turėtų būti geras darbas, nes seku Dievu. It should be a good deed because I am following God. Kvailystės rašot, gerbiamas klausytojų. Well, these are the listener writes stupid things. Atsiverskim Sirocido 9.1. Let's see Sirocides 9:1. Rašo, nebūk pavidulingas savo mylimai žmonai, kad neišmokytum jos daryti tau piktą. Do not be envious for your lovely wife, so that you would not teach her to do you bad. Tiesa yra, skaičių 5 skyriui kalbama apie pavydo auką. There is a talk about an envious sacrifice of envy in Numbers 5. Bet tai jeigu realiai matai pagrindą, gali įsiaiškinti 100%, ar tavo žmona ištikima ar ne. But only in the case when one can certainly prove the infidelity of one's wife. Jeigu 100% pasitvirtina, turi teisę įsiskirti. And if it is 100% made sure that the infidelity of one's wife is made 100% sure, one can then divorce. O nesant konkrečiam pagrindui, ne tik kad kvailystė bus pavydo scenas kelt, bet ir nuodėmė. But when there's no actual concrete basis for such envious acts, then this would be a stupidity and also a sin. O, žiūriu, kad užsikalbėjau. Gerai, tada tiek šiandien. So that's not for